Sekarang, you better, you write tolong down catat what apa yang I'm akan going saya to tell you. katakan. These, the church Perkembangan development gereja during the pada abad first yang century, pertama ini is very, ini sangat important penting for bagi all kita of us semua to understand, untuk dapat memahaminya. because this Karena is the ini basic, adalah dasar dari church sejarah gereja. history. Sekarang, Now, it is my request saya to all minta of you, kalian all of semua you untuk to memorize menghafalkan these, peristiwa-peristiwa yang besar ini. the major event. Hafalkan, Memorize it, as seperti I saya do juga memorize. menghafalkannya. Now, here, briefly, Sini secara singkat saya akan I'll tell you, menjabarkan. Jesus was Yesus born lahir in pada BC tahun 4 4, sebelum Masehi, and Paul dan was Paulus born pada in tahun AD 5 sebelum 5, Masehi. and Jesus' public ministry Dan started pelayanan at Yesus the dimulai age of saat dia 13, berumur which 30 is tahun, 26, waktu itu tahun 80, 26 Masehi, and AD dan pada tahun 30 30 Masehi, is the major year. His ini adalah crucifixion tahun penyalipannya, and his resurrection kebangkitannya, and his dan ascension. kenaikannya. All these were Semuanya itu terjadi pada tahun had 30 taken Masehi. place in AD 30. At the same Saat yang time, sama first gereja church, pertama, Jerusalem yaitu church, gereja was Yerusalem, established. muncul. So all AD Semuanya in itu terjadi AD di tahun 30. 30 Masehi. Okay. The Jerusalem church Gereja Yerusalem itu had more memiliki than lebih dari 20,000 20.000 members anggota in jemaat total secara menyeluruh within very short period dalam of waktu yang time. sangat singkat. But the church did not Tapi gereja go itu, out for mereka tidak go pergi mission. keluar untuk penginjilan. The church did not obey Gereja tidak mematuhi Acts 1:8. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Acts 1:8 Kisah Para Rasul pasal Saying 1 ayat 8 mengatakan, from Jerusalem, kalau kita harus menjadi saksi dari from Yerusalem, Judea Yudea, and Samaria, Samaria, and to the dan end sampai of ke the ujung world. bumi. But the church, Jerusalem Tapi church, gereja did not obey Yerusalem that. itu tidak mematuhi, tidak mentaati perintah tersebut. So in 3 Jadi, years after the church 3 tahun setelah gereja itu berdiri, plant, here di sini God gave them Tuhan tuh mengizinkan persecution. penganiayaan Jerusalem itu church terjadi. Persecution. Can you read it? Yeah. And church got Kalian dapat spread membacanya, all over. dan gereja You can see tersebar this kemana-mana. map here. Kalian dapat lihat di peta ini. Jerusalem church here. Gereja People Yerusalem got di sini, spread. They got scattered. orang-orang They were tersebar. scattered all Mereka over, tersebar ke even seluruh to daerah sampai ke daerah area. Turki, All over. Some of them kemana-mana. arrived in Beberapa Antioch. dari mereka sampai ke Antioch, Some of them arrived beberapa in dari mereka sampai over di here, sini, Damascus, Damaskus, which is the capital city yang adalah of ibu Syria. kota Syria. Have you heard? Kalian pernah dengar Damascus? tentang Damaskus? Yeah. So all the Christians Jadi semua in orang Kristen Jerusalem dari gereja church got Yerusalem scattered itu tersebar kemana-mana around the Middle Eastern di countries. sekitar negara-negara Timur Tengah. In the same way, Dengan cara yang sama, if your church jika gereja kita does not itu obey tidak the mentaati Great amanat Commission, agung, sooner or later, cepat atau church lambat, will be corrupted. gereja kita akan menjadi gereja yang And korup, Then members will dan all anggota-anggota jemaatnya left, akan pergi scattered. atau tercerai-berai. and church will become very Gereja itu akan menjadi gereja yang church. berbau busuk, fighting inside selalu bertengkar dengan sesama, against each other. Cannot find any tidak bisa menemukan Any good orang quality Kristen yang Christians berkualitas di within. dalamnya, ended up with dan division berakhir dengan perpecahan and quarreling, dan perselisihan, and later church will die. dan nantinya gereja itu akan Later mati. means maybe 20, Nanti itu 30, bisa mungkin 50 terjadi years 20, later. 30 atau 50 tahun And mendatang, building will be dan empty, bangunan gereja akan menjadi kosong or will be sold atau akan by dijual oleh mereka and so on. dan sebagainya. Throughout the church history, Sepanjang sejarah from this gereja first century all dari the way to abad pertama 21st sampai abad centuries, 21, history tells us. sejarah memberitahu kita. Okay, here. Oke, di sini. Now, Sekarang some of the members who
left beberapa Jerusalem anggota church, jemaat yang meninggalkan gereja went up to Yerusalem, Antioch church. mereka pergi ke See gereja the map Antiok. there? Antioch church. Lihat di peta ini, gereja Antiok. And the leader, Dan one of the salah satu leaders dari of pemimpin the gereja Antiok adalah Antioch church Simon, was not Barnabas, bukan Barnabas. Simon. Simon. You know, Simon who carried. Simon yang membawa The cross. salib Yesus. Okay. And later Barnabas Dan setelah joined. itu Barnabas the bergabung church. dalam gereja. And Barnabas invited Dan Barnabas mengundang Rasul Paulus to his church. ke gerejanya. Officially here, no, later here. Now here, and AD 35. Pada tahun Paul 35 was converted. Masehi, Paulus He was bertobat on the way to Damascus, sewaktu dalam right perjalanannya here, from ke Jerusalem Damaskus. here, Di sini, to dari to Yerusalem, persecute Christians untuk menganiaya orang who, Kristen yang ada who di were sana. there, who came from where? Both of Christians who left Mereka yang Jerusalem meninggalkan gereja Yerusalem. church. Yeah. And Paul Dan Paulus was sedang going to go mengejar out and untuk persecute menganiaya all anggota jemaat former gereja Jerusalem Yerusalem church members, who were yang sedang menginjili orang-orang Syria di Syrian Damaskus. people in Damascus. So right at the Jadi segera setelah foot of the pergi menuju Damaskus, he was converted. dia bertobat. He was hit by the Dia diliputi light cahaya of dari the Tuhan. God, right? Benar? So he became a Christian. Jadi dia menjadi orang in Kristen AD tahun 35. 35 Masehi. How old was he at the Berapa time? umurnya waktu itu? 30. 30 Why? tahun. Because Mengapa? he was born in Karena dia lahir pada tahun 5 Masehi. Paul became a Christian. At Paulus age menjadi 30. orang Kristen For pada 10 umur years, 30 tahun. He was hidden. Selama 10 in tahun solidarity. dia bersembunyi. He was hidden in loneliness. Dia bersembunyi without dalam being kesunyian known to people outside. tanpa diketahui oleh orang-orang luar. Nothing but meditating with Hanya the Lord merenungkan Jesus firman Allah for 10 years bersama Tuhan Yesus as a lonely selama man. 10 tahun sebagai pria yang kesepian. That will apply to your life as well. Hal itu akan If you terjadi are- juga dalam hidup If kalian you are called by jika kalian dipanggil God Tuhan as Paul. seperti Paulus. At young age, Di usia yang muda, if you are famous, jika kalian sudah that's terkenal, the sign of curse. itu tanda kutukan. Later you will be very Karena arrogant nanti person. kalian akan menjadi orang yang sangat sombong. Now here 10 years Sekarang, di sini, discipline 10 tahun pendisiplinan until AD 45. sampai tahun And 45 Barnabas Masehi. at the time was a senior Dan pastor, Barnabas waktu itu of adalah pendeta senior Antioch di gereja Antiok. invited Paul Dia mengundang to his Paulus ke church gerejanya pada tahun 45 Masehi. AD 45. So he became Jadi dia menjadi officially the asisten assistant pastor pendeta resmi of dari gereja Antioch Antiok Church at the age of pada umurnya yang What? ke-40. 40 years old. 40 years old. Umur yang 40. From now, from that time, one Dan year they mulai stayed saat together itu, in the church. Mereka Beginning tinggal bersama in 46. selama 1 tahun di gereja 48. itu. Paul and Barnabas Mulai dari went tahun out to 46 Masehi mission sampai field. tahun 48 We Masehi, call it Paulus the dan Barnabas first pergi ke ladang missionary misi journey. yang dapat kita Okay? sebut dengan You are all perjalanan all misi yang pertama. Kalian sudah We mendengar tentang hal started ini. From my video. Kalian sudah belajar dari video saya. Yeah. I'm just reviewing very Saya hanya akan quickly. mengulanginya secara singkat. And 50 to 52. Dan di tahun second 50 sampai 52 missionary Masehi, yaitu perjalanan journey. misi In the yang second kedua. missionary journey, look at Selama this map perjalanan here. misi yang kedua, lihat He peta di sini, planted many churches. dia Very many mendirikan banyak gereja. well-known churches. Banyak gereja-gereja To us. terkenal. It's the Yang sudah 7 kita kenal. churches in the Ada 7 province of gereja di Asia. provinsi Asia, Like here, seperti yang di sini, Efesus, yeah, that's right. You know 7 churches? kalian tahu ke-7 gereja tersebut? Philadelphia, Sardis, Sardis, Thyatira, Sardis, Smyrna, Smyrna, Thyatira, and dan Laodicea, Laodikia, and Philadelphia, and the Sardis, Sardis, Thyatira, Thyatira, Laodikia. 7 churches in Kalian tahu Asia? ke-7 gereja di Asia He ini? planted all these churches right Dia here. membangun gereja-gereja This tersebut di area sini. is called province Area of ini disebut Asia. Provinsi Asia. Okay.
during the second missionary Itu journey. dilakukan selama perjalanan misinya yang kedua. He continued on. Dia melanjutkan He perjalanannya planted right dan here dia in menanam Macedonia, di sini di Makedonia. church called Philippi. Gereja itu bernama Filipi. Filipi. And also right here Dan juga di in sini, the capital city of Macedonia. ibu kota Today, Makedonia. Macedonia is the northern part Sekarang of juga Greece. Makedonia. Still, Makedonia now terletak today di is bagian a nation. utara Yunani. Macedonia Sampai sekarang or pun Macedonia. masih suatu negara. Philippi Filipi and dan Thessalonica. Tesalonika. Okay. And he visited the Dan dia Berea juga mengunjungi Berea, and later Athens kemudian Athena and Corinth, dan Korintus. like that. So during the second missionary journey, Jadi selama perjalanan misi yang Paul kedua, started from Paulus memulai Antioch. dari gereja Antiok di He sini. went all the way, planted all Kemudian dia these melanjutkan churches. perjalanannya. Sepanjang perjalanannya, This dia Ephesus, menanam gereja-gereja tersebut. Smyrna, Ini Efesus, eh, Smyrna, Pergamos, Pergamum, Thyatira, Thyatira, and Sardis, and Philadelphia, and Laodicea. Laodikia, And later, dan kemudian di right sini here, that's Colossae. Kolose. So all these names are Jadi nama-nama ini sudah familiar with terbiasa di telinga kita. memorize it now. Hafalkan sekarang. During what Ini terjadi selama missionary perjalanan journey? misi yang keberapa? Second missionary. Perjalanan misi yang kedua. What years? Tahun berapa? 50. Tahun 50 52, sampai 52 Masehi. Memorize it. And he crossed Dan to dia Europe. menyeberang ke Eropa. This over part here. Di over sebelah here, sini, It's right side di is sebelah Asia. kanan adalah The other Asia, side is Europe. di sebelah lainnya adalah Eropa. Okay. Now he planted what? Sekarang, apa yang dia dirikan di This sini? one? Philadelphia? No. Philippi. Filipi. Memorize it. Philippi. Hafalkan, Filipi. Filipi, Thessalonica. Tesalonika, Berea. Berea, Athens. Athena, Corinth. Korintus. Let me repeat. Saya ulangi sekali lagi. Open your mouth. Buka mulut kalian. Corinth. Korintus, Philippi. Filipi. Okay. Oke. This area. Area ini Called disebut Macedonia. Makedonia. Yeah. Now, Sekarang, after the second journey, setelah perjalanan misi yang he kedua, took off. dia melanjutkan For dengan third perjalanan misi yang ketiga. Third journey was simply Perjalanan misi yang ketiga revisiting yaitu hanya mengunjungi gereja-gereja those churches yang sudah dia dirikan, had planted, revisited. mengunjunginya lagi. Then after that, Dan setelah itu, he was imprisoned dia dipenjarakan here di sini in Rome di Roma for 2 years, selama 2 tahun, beginning in mulai dari tahun 60 60 Masehi to 62. sampai tahun 62 Masehi. During his imprisonment, Selama he dia di wrote penjara, the prison epistles. dia menulis surat Prison dari penjara. letters. What those are? Apa sajakah itu? What those are? Apa You saja? don't know? Kalian tidak tahu? Okay. What those are? Apa sajakah itu? Ephesians. Efesus, He wrote. He was imprisoned in Rome. dia there. di penjara di Roma He di wrote sini. letters to Dia menulis surat kepada Philippians, orang Kristen di Christians, Filipi and Ephesians dan Christians. orang Kristen di Okay, right Efesus here. And Colossians. dan Kolose, Philippians, Filipi, Ephesians, Efesus, and Colossians. Kolose, And one more personal letter. dan satu lagi surat pribadi Philemon. Filemon. Memorize it. Tolong dihafalkan.
not just the Jangan hanya listening. mendengar saja. Then you cannot teach others. Kalau hanya mendengar saja, kalian tidak akan bisa mengajar nanti. Tell me what those four Coba sebutkan prison 4 surat letters. tadi. You look at the map. Lihat di peta. Philippians, Filipi, Ephesians, Efesus, Colossians, Kolose, and personal letter called dan surat Philemon. pribadi Philemon. ke Filemon. Okay. After he came out of the prison, Setelah dia keluar dari penjara, he commenced the fourth missionary journey. dia melakukan perjalanan misi yang keempat. Dalam perjalanan misi yang keempat, All these churches dia again, mengunjungi gereja-gereja itu lagi. and he went to Spain. Dan dia pergi ke This is Spanyol. Spain. Di sini Spanyol. He went all the way to Spain. Dia pergi ke Spanyol. And on the way back to Dan dalam perjalanannya kembali dari Spanyol, Spain, all the way back to his dia menuju ke area, Makedonia. Macedonia and this area. Dan He area wrote ini, 2 letters. dia menulis 2 surat. Yang pertama, Titus yaitu kepada Titus in AD 65 pada and tahun second, 65 Masehi. the first Timothy, Yang kedua, Letter surat to 1 Timothy First Timothy in AD pada tahun 65. 65 Masehi. Then later in AD 67, Dan setelah he itu, was imprisoned. pada tahun 68 68, Masehi, he was imprisoned dia again. dipenjarakan lagi, Okay, which is his last, yang merupakan bagian terakhir part of dari his- hidupnya, which was his last part of his life. yang merupakan bagian terakhir dari hidupnya. In his imprisonment in Rome, same Rome, Dan selama dia dipenjara di he Roma, wrote his last letter. dia menulis suratnya yang terakhir, Timothy. yaitu surat 2 Second Timothy. Surat 2 Timotius. Second Timothy is the last Surat letter 2 of Saint Timotius Paul adalah surat terakhir yang ditulis before oleh his Rasul Paulus martyrdom. sebelum kematiannya sebagai martir. And after his Dan death, setelah kematiannya, in AD 70, pada tahun 70 Masehi, Jerusalem temple was destroyed, bait suci Yerusalem and itu the nation dihancurkan. of Israel Dan conquered bangsa by Israel Roman ditaklukkan Empire. oleh kerajaan Roma AD 70. pada tahun 70 Masehi. Okay? Okay, now write Sekarang, it down. coba catat. From the first church of Jerusalem Dari gereja all the pertama, way to AD 70, yaitu gereja Yerusalem, sampai tahun 70 Masehi, 40 years. di mana 40 tahun, 40 years of 40 tahun evangelism penginjilan and dan world misi dunia, starting from Jerusalem dimulai dari Yerusalem all the way to Spain, sampai ke Spanyol. all the way to Spain here. Sampai ke Spanyol di sini. After the persecution of Setelah Jerusalem penganiayaan yang terjadi di gereja Yerusalem, God scattered Tuhan mencerai-beraikan His people Tuhan mencerai-beraikan umatnya throughout these regions here, ke seluruh daerah di sini, southern Europe, ke Eropa Selatan dan Turki, to fulfill the Acts untuk memenuhi 1:8, Kisah Para Rasul pasal to 1 ayat fulfill 8. the Act Untuk 1:8. memenuhi Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Many churches were built by Saint Paul
Banyak gereja-gereja yang didirikan oleh Rasul Paulus dan murid-muridnya. During the first century, Selama abad pertama, there were major 5 ada 5 well-known gereja-gereja utama leading yang churches terkenal in Northern di Afrika Africa, Utara, Middle East, Timur Tengah, and Southern dan di Europe. Eropa Selatan. Major 5 5 leading gereja-gereja churches. utama. Number 1 church, Gereja nomor 1 adalah it's church in Alexandria. gereja Right di here, Alexandria, Alexandria, sini, di Mesir, in Egypt. This church gereja ini was founded gereja by ini didirikan Saint oleh Mark. Markus. Mark, Kalian tahu Markus who yang wrote menulis the Gospel Injil of Mark. Markus? Okay? Yeah. So this church Jadi gereja ini exists even masih ada today. bahkan sampai sekarang. And this special church Dan called gereja spesial ini disebut Egyptian Orthodox Gereja Mesir Ortodoks Koptik. Coptic Church. Egyptian Gereja Mesir Ortodoks Koptik. Coptic Church founded by Mark, Saint Mark. Gereja Mesir Ortodoks Koptik didirikan oleh Markus. Now, second famous Sekarang, church, gereja terkenal yang kedua Yes. adalah Jerusalem Church. Gereja Yerusalem. The Jerusalem Church was Gereja Yerusalem itu didirikan by whom? oleh siapa? By 12 disciples Oleh ke-12 murid of Yesus Jesus Christ. Kristus. Led by Saint Mark. Dipimpin Saint oleh Peter. Petrus, Rasul Saint Petrus. Peter. Okay. Later Dan kemudian joined by James. James, who Yakobus, is a brother of Jesus yaitu Christ. saudara Yesus Kristus, James. mereka bergabung. Dia You bergabung. know James. James was Kalian not, tahu he Yakobus? was not the disciple of Yakobus Jesus Christ. bukan murid dari Yesus At Kristus. least there are 5 James in the Setidaknya ada Bible. 5 Yakobus I'm dalam talking- Alkitab. Talking of James of the brother of Dan saya Jesus sedang Christ. berbicara tentang Yakobus, saudara Yesus Kristus. James was not Yakobus the itu follower of Jesus dulunya Christ. bukan pengikut Yesus Kristus. during the 3 years public Selama 3 ministry. tahun masa pelayanan Yesus, He even opposed Yakobus bahkan to menentang the pelayanan ministry Yesus of Jesus Kristus. Christ. But later, his Tapi kemudian, resurrection, setelah kebangkitan Yesus, he admitted dia Jesus mengakui is bahwa the Son of God. Yesus adalah anak Allah. And he joined Dan dia bergabung dengan the gereja Jerusalem Yerusalem. church. Eventually, Dan bahkan, 12 disciples ke-12 murid pun respected him so much sangat menghormati dia. simply because
He Itu karena is the dia brother of Jesus adalah Christ. saudara dari Physical Yesus brother. Kristus, saudara secara fisik. Not blood Tidak related. ada hubungan darah. Okay? Do you believe that? Kalian Not percaya hal blood itu? related. Tidak ada hubungan darah. Okay. The son of Mary. Anak dari Actually, Maria. the first Sebenarnya, physical son of Mary Putra is pertama Maria adalah James. Yakobus. So James, because of his physical Jadi Yakobus karena ada relationship hubungan secara fisik to dengan to Yesus. Jesus, 12 disciples Jadi ke-12 respected murid him itu so sangat much. menghormati dia And they even dan bahkan menganggap considered Yakobus itu James sebagai as their pimpinan mereka. official leader. So now, during the first Jadi, century, selama abad the pertama, official leader of the pemimpin Jerusalem gereja Yerusalem was James, adalah Yakobus, not Peter. bukan Petrus. Now, third famous church, Sekarang gereja terkenal During yang the ketiga first century, selama abad pertama was Antioch Church. adalah gereja Antiok. Antioch Church. Gereja Antiok. In Antioch Church, Gereja Antiok located in itu terletak di Syria. Syria. The church had Di gereja itu 5 ada leaders. 5 pemimpin. Those names are listed in Nama-nama mereka Acts itu chapter tercantum 13, dalam Kisah Para Rasul verse 1. pasal 13 ayat yang pertama. Acts chapter 13, Kisah Para verse Rasul 1. pasal 13 ayat yang pertama. They are Barnabas Mereka adalah Barnabas, and Simeon Simeon, and Lucius Lucius, and Manaen dan Manaen, and Saul, dan Saulus, that is Paul. yaitu Paulus. The Antioch Church was Jadi well, gereja very Antiok much itu sangat well terkenal known dengan as the sebutan gereja missionary pengirim sending misionari. church. The Great Commission oriented church. Gereja yang berorientasi dengan amanat agung. The Antioch Church was Gereja the Antiok father adalah gereja mother induk church dari of semua gereja yang tersisa remaining churches, such as seperti 7, 8 churches in 8 Asia gereja Minor, di Asia Asia, Kecil, even Philippi, bahkan gereja di Filipi, Tesalonika, Corinth, all these, even Korintus, church in Rome, dan gereja di Roma. all these churches are Semua gereja-gereja ini adalah descendant of keturunan dari which church? gereja Antiok, Antioch Church. dari gereja Antiok. Antioch Church Gereja Antiok had dispatched, had telah sent mengirim out misionari missionary Paulus Paul to plant these churches here. untuk menanam gereja-gereja tadi. Not only sending missionary Paul, Bukan hanya mengirim misionari Paulus but saja, through their financial tapi and juga prayer, mensupportnya dengan moral keuangan, support, doa, dan financial dukungan and moral, prayer and moral support and spiritual dan juga support dukungan rohani to Paul and his companions. kepada Rasul Paulus dan rekan-rekannya. As a result, the Antioch Church is the Sebagai most hasilnya, important Gereja Antiok church menjadi gereja yang terpenting selama during abad the first pertama. century
Also, number Dan 4 juga church gereja yang keempat is Constantinople Church. adalah gereja Konstantinopel. Today, Saat that ini, city is called kota itu Istanbul. bernama Istanbul. Istanbul. That is the headquarter church for Kota itu adalah kantor Greek people. pusat gereja untuk Greek. orang-orang yang Yunani. the church was very small in the beginning. Gereja itu sangat kecil pada mulanya. We assume the church was built by Paul. Kita menganggap bahwa gereja itu didirikan oleh Rasul But Paulus. later, Tapi 3rd kemudian, and 4th century, pada abad yang ketiga dan keempat, the church was gereja the itu menjadi major gereja utama church bagi orang-orang for Kristen Greek Yunani. Christians. But the name Constantinople, Tapi nama is not Konstantinopel the Greek name. itu bukan nama dalam bahasa Yunani. That is the name of Itu Roman adalah emperor. nama Kaisar Romawi. In AD 313. Pada tahun 313 Masehi, This emperor, Kaisar AD ini 313, this emperor tahun 313 Masehi, acknowledged Kaisar ini Christianity mengakui kekristenan as their itu sebagai agama as his resmi official untuk kekaisaran Roma. religion for Roman Empire. So this man, this Jadi emperor, Kaisar ini, named Constantinople, nama Kaisar ini adalah Konstantinopel. very famous Dia menjadi sangat-sangat in this terkenal sense. dalam artian ini Because this man karena Kaisar officially tersebut adopted secara resmi Christianity mengadopsi kekristenan as their emperor, sebagai their agama kerajaan mereka. empire's official religion in AD 313. Pada tahun 313 Masehi, But Greek, at the time, tetapi pada saat itu Greek people did not like Roman influence. orang-orang Yunani tidak suka dalam They pengaruh were kekaisaran Greek Roma. peoples were on the Roman Empire. Meskipun mereka berada dalam kekuasaan kekaisaran Roma. That city at the time was called Byzantine. Saat itu kota tersebut bernama It's Bizantin. Byzantine. Have you heard name Bizantin. Byzantine? Kalian pernah dengar tentang Bizantin? In order to comfort, Jadi, untuk menyenangkan hati orang yang Greek Yunani people, against Roman yang tidak suka Empire, dengan kekaisaran Roma, and Roman government maka gave pemerintahan Roma famous king's name. memberikan nama to the dari raja city. yang terkenal itu untuk jadikan nama kota That itu. From now, we will call Mulai that dari city saat itu, kita akan menyebut kota itu adalah which is the kota Roman Emperor's Konstantinopel famous yang berasal name. dari nama Kaisar From Roma yang that terkenal. time on, Mulai saat itu, during the Christian church history, selama sejarah gereja, that city was known as kota itu dipanggil Constantinople. dengan nama Konstantinopel. But about 500 years ago, Tapi sekitar 500 tahun yang which is lalu, about 1500 AD, sekitar 1500 Masehi, that city was tahun conquered 1500 by Masehi, kota itu Islamic telah forces dikuasai oleh pasukan Islam called
Ottoman, yang kita sebut dengan Turkey. Ottoman Turki. Turkey became, Ottoman. Have you heard the name Ottoman? A-T-T-O. Pernah dengar kata Ottoman? A-T-T-O-M-A-N. Ottoman Empire. Kerajaan Ottoman. Ini adalah kerajaan yang sangat kuat di Turki. Turkey. So Ottoman Empire, which is Islamic Empire, Jadi kerajaan Ottoman yang merupakan kerajaan Islam from mengubah nama kota itu Constantinople, which is a Christian name, dari Konstantinopel yang merupakan nama Kristen today's menjadi Istanbul. saat ini Istanbul. Got it? Mengerti? And the last church, number 5 Dan church, gereja yang terakhir, is the Rome Church. Church in Rome gereja nomor 5 adalah gereja Roma. is Italian church. Gereja di Roma adalah gereja Italian Itali. church. Gereja Itali. Although Meskipun all these churches semua gereja-gereja were ini, under the Roman mereka Empire, sedang berada dalam kekuasaan Roma. because Roman Empire started in BC Karena 63 kekaisaran Romawi dimulai pada tahun until 63 Masehi 476 AD. sampai 476 Masehi. Roman Empire constitutes Kekaisaran Roma whole meliputi Europe, seluruh Eropa, with except Germany. Would you write it down? Kecuali that part? You have Jerman. to do that. Catat Whole Europe, hal itu, with an exception of what seluruh country? Eropa Germany. Germany. kecuali Jerman And almost whole Middle East. dan hampir semua Timur Northern Tengah Africa. dan Let me repeat. Afrika Utara. Whole Europe without Saya ulang sekali lagi, Germany. seluruh And Eropa Middle East kecuali Jerman and dan Northern hampir Africa, semua which is Northern Timur Africa. Tengah dan Afrika Right. Utara. All these vast territories Semua wilayah yang were luas under ini the Roman itu berada dalam Empire kekuasaan Kaisar Roma for near 500 years. selama hampir 500 tahun. 500 years. 500 tahun From BC 63 to dari tahun 63 sebelum Masehi 76. sampai tahun 476 Masehi. Okay? Now, so that these 5 major Sekarang, churches, kelima gereja utama Okay. tadi, although the national meskipun mereka the berasal dari national negara yang origins berbeda, are different. Egyptian church here, gereja Mesir di sini, Alexandria, di Alexandria, Jerusalem church, gereja Jewish Yerusalem people here, oleh orang-orang Yahudi di sini, Antioch church by gereja Antioch it's a Syrian oleh orang-orang Syrian church. Syria, Okay, although many diasporas there. meskipun banyak diaspora di sana. Church, it Dan kemudian was gereja operated by Konstantinopel whom? yang dioperasikan Greek oleh people. siapa? Greek. Orang Yahudi, And orang Roman Yunani, church now operated by whom? dan gereja Roma Italians. oleh orang-orang Italians. Itali. Okay. However, Akan tetapi, since all karena these semua churches gereja ini were under berada the dalam Roman kekuasaan Empire, Roma, without any questions at tanpa all, diragukan lagi, Roman church gereja Roma was itu menjadi the most gereja yang paling berkuasa dan and paling berpengaruh. influential, okay, church. Why? Mengapa?
Why? Mengapa? Because Karena apa? it was Roman Karena saat itu Empire adalah masa period. kekaisaran Romawi. But these other Tapi churches gereja-gereja lain di sini, were against mereka Roman menentang churches tekanan pressure. dari gereja Roma. And they had Dan mereka developed telah mengembangkan their doktrin own mereka sendiri doctrines and their own dan ajaran mereka sendiri. biblical teachings. So many Jadi banyak theologians para teolog and scholars dan sarjana came out of these yang muncul dari keempat churches. gereja tersebut, more than Roman lebih church. dari gereja Roma. So first about 300 Jadi years 30 tahun pertama, time, these Alexandrian gereja Alexandria ini church had Alexandrian church gereja had Alexandria ini telah given melahirkan birth of banyak many teolog-teolog famous terkenal. theologians. So as Juga dengan Syrian church, gereja Syria, so as juga dengan Constantinople gereja church. Konstantinopel. That we will Kita akan go membahas over that hal itu later. nanti. Can you Apakah see kalian this lihat perkembangan early first dari century gereja abad pertama ini? the church development? You have to Kalian know harus this, mengetahui perkembangan this ini. development. I Saya hope berharap you all kalian dapat memorize menghafalkan it. semuanya ini.